Bonjour, alors aux ateliers de Papyrus, nous avions fait une vidéo il y a 10 ans à peu près sur notre tissu Amara. C'est un tissu avec lequel nous travaillons énormément pour le service Horeca, le particulier, salle d'attente, etc. Parce que c'est un tissu qui est franchement formidable. Hallo iedereen, dus wij hebben 10 jaar geleden een video gemaakt over het product, over het stof dat wij al 10 jaar gebruiken. Dus 10 jaar geleden een video hierover gemaakt. Dat is eigenlijk een stof dat wij heel veel gebruiken voor particulieren, maar ook voor professionelen. Als doeleinde horeca, horeca dus dit en bijvoorbeeld ook voor wachtzalen, denk maar gewoon aan dokters. Dus voilà. Voilà, ce que je voulais faire comme vidéo ici, c'était un petit remake de la vidéo que j'avais fait il y a un certain nombre d'années, en faisant un petit challenge entre Morgan et moi-même. Nous allons détacher des tâches qui sont normalement impossibles à détacher. Et cela pour prouver justement le niveau entretien de notre Amara qui est, je le répète, un produit formidable. Dus wij wouden een update maken van de video tussen papa en ik in de vorm van een soort spelletje, dus een challenge, waar we eigenlijk jullie gaan tonen dat we eigenlijk vlekken gaan maken dat je totaal niet kunt verwijderen op een gewoon stof, maar wel op de Amara. En daarom maken we die video. Alors pour faire ce test et pour détacher bien sûr les produits que nous allons citer, dont un feutre indélébile, donc un alcoholstift. Alcoholstift, ja. Ok. Moi je vais utiliser du vernis à ongles. Dus, ça ne doit normalement pas partir. Ja. Nagellak. Et nous allons utiliser simplement de l'eau claire et un petit peu de savon de vaisselle. Ça peut être une lessive liquide ou autre. Pas besoin de prendre un détachant. Je vais dire de l'eau, c'est de l'eau, tout ce qu'il y a de plus clair. Puisque je la bois, oui, c'est bien de l'eau. Ja, desinfectief water. Ok. Et nous allons donc procéder à ceci. Le premier qui arrive à détacher sa tâche, une semaine de vacances. Soyons fous. Dus gelijk dat mijn papa aan het uitleggen was, we gaan dus eigenlijk twee vlekken maken. Ik met alcoholstift, mijn papa met nagellak. We gaan gewoon een beetje gebruik maken van water en een beetje drift. Dus eigenlijk gewoon het simpelste om die vlekken te verwijderen. Dus we gaan hier een spelletje rondmaken. De eerste die de vlek heeft kunnen verwijderen, wint een weekje vakantie. C'est un véritable vernis à ongles. On va pas faire de publicité, mais c'est vraiment du vernis à ongles et c'est un véritable stift à l'alcool. Donc, nous procédons à la tâche. Ici, je vais laisser une goutte tomber de vernis à ongles sur l'Amara. Et nous y allons. Ok. Alors, ce que moi je vais faire, oui. 1, 2, 3. Ok. Ce que je vais faire, c'est enlever déjà moi ici le plus gros pour éviter de trop l'étaler. On va passer par la tête. Ici, j'utilise simplement une brosse à dents. Het is er al bijna volledig weg bij papa. Je pense que du vernis à ongles, c'est terriblement impressionnant. Je pense que le gagnant, c'est moi. Het zal waarschijnlijk wel een beetje meer tijd nodig hebben bij mij. Maar ik denk inderdaad dat papa gewonnen is. Peut-être encore, si on regarde de près, et encore, peut-être un tout petit, mais tout léger petit. Mais faites ça sur un autre tissu, je vous garantis que vous n'allez pas l'enlever. Dus je mag dat gerust op een ander soort stof zetten. De vlek maken. Je gaat er effectief niet afkrijgen. Als je goed kunt kijken bij mij is ze ook bijna verdwenen. Dus met een beetje meer macht. Ik ben ook een vrouw. Hè. Je dois een beetje help? Misschien wel, ja. Bon, ben moi je choisis, je veux partir à Dubaï. Welverdiende vakantie voor papa.
Maar gelijk nog een keer uitgelegd, je moet kijken, de vlek is bijna verdwenen. On va tout de suite celle là-dessus, ça va partir. Là où c'est principalement rouge. Ouais. Voilà, si tu passes avec un peu d'eau, ça sera complètement parti. Oké. Voilà, dus gelijk dat ik zei, papa heeft al wat meer macht. Als je goed kunt kijken, zijn de vlekken bij allebei verdwenen. Voilà, ça c'est notre amara. C'est un tissu, comme je vous disais, qu'on utilise énormément, mais énormément dans le domaine professionnel pour l'oreca, les salles d'attente. Aussi également pour le particulier, un coin cuisine, etc. On fait beaucoup de coussins amovibles là-dedans avec une fermeture éclair pour que vous puissiez passer sans machine à 30 ou 40 degrés. On reste à votre disposition par mail, par téléphone. N'hésitez pas à envoyer vos demandes. Dus nogmaals uitgelegd, dus het is een product dat we, een stof dat we gebruiken eigenlijk regelmatig bij particulieren. Ook bij, bij professionelen, sorry, ik was even mijn kluts kwijt. Dus bij professionelen, horeca, dus gelijke restaurants of cafés, maakt niet uit, een nieuw banket of zo, kun je gerust maken. Maar ook bij particulieren, bijvoorbeeld een klein hoekje, een keukenhoekje, gerust met de rits dat je ook in de wasmachine kunt onderhouden. Dat is eigenlijk vooral het belangrijkste voor ons, onderhoud en stevigheid. Dus voilà, we blijven beschikbaar voor jullie, voor al jullie vragen en service.